أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل يدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه
बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिलक़ौलि वहुम बिअम्रिही यअमलून यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा वहुम मिन खशियतिही मुश्फ़िक़ून वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिक नजज़ी ज़ालिमीन अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य अफ़ला युमिनून वजअलना फ़िल अर्ज़ि रवासिया तमीद बिहिम वजअलना फ़ीहा फ़िजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून वजअलना अस्समाअ सक़फ़न महफ़ूज़न वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैल वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ़्सिन ज़ाइक़तुल मौत वनब्लुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितनतन व इलैना तुरजऊन वइज़ा रआकल्लज़ीन कफ़रू इन यत्तख़िज़ूनक इल्ला हुज़वा अहाज़ाल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रिर्रहमानि हुम काफ़िरून खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सउरीकुम आयाती फ़ला तस्तअजिलून वयक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन लौ यअलमुल्लज़ीन कफ़रू हीन ला यकुफ़्फ़ून अन वुजूहिहिमुन्नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून बल तअतीहिम बग़ततन फ़तबहतुहुम फ़ला यस्ततिऊन रद्दहा फ़ला हुम युनज़रून वलक़द इस्तुहज़िय बिरुसुलिम मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीन सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन क़ुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर्रहमानि बल हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून अम लहुम आलियतुन तमनउहुम मिन दूनिना ला यस्ततिऊन नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युसहबून बल मत्तअना हाउलाइ व आबाहुम हत्ता ताल अलैहिमुल उमर अफला यरौन अन्ना नातिल अर्ज़ ननक़ुसुहा मिन अतराफ़िहा अफ़हुमुल गालिबून क़ुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवही वला यस्मउस्सुम्मुद्दुआअ इज़ा मा युनज़रून वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शय्या वइन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़र्दलिन अतैना बिहा वकफ़ा बिना हासिबीन वलक़द आतैना मूसा व हारूनल फ़ुरक़ान व ज़ियाअन व ज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم